Ya Rabbil Alamin, an bɛ Ala fo k'a barikada ka saliciba ka sali wa salim hinɛ ni kisiba ye. Bi y'an ka kunnawolo ye, bi y'an ka nisɔndiya don ye. Haj Charikat, Groupe Al-Moura, Sansi Agence, an bɛ Hijiden un tiers de représenté Mali Hijiden. Nin y'a kalo damadɔ ye, an ka laɲini tun ye objectif 3 ye. Objectif fɔlɔ o tun y'a ye Mali Hijiden ka lafiya, u ka siyɔrɔ ɲuman sɔrɔ min na, u ka damu sɔrɔ min na. Alhamdulilayi Rabil Alamin, o hukumu kɔnɔ an nana yan ka opérateurs ye an n'u sigira ka kuma. An bɛ se ka mun fɔ bi k'an ka laɲiniw sabatira. Mali 13300 pèlerins u bɛɛ bénéficiera n'anw ka initiative ye. Bɛɛ bɛna ɲina da sofa bɛɛ kan, bɛɛ bɛna comment dire, jimson board sɔrɔ i ka yɔrɔ la, yɔrɔw décoré la ka ɲɛ. Bɛɛ bɛna flûte sɔrɔ wa bɛɛ bɛna gazon fana dalen sɔrɔ i ka couloir kɔnɔ. Kabini Ala k'an ka organisation da Mali kɔnɔ yan, an kun ma deli ka yɔrɔ dilan ka ɲɛ tan. An ka laɲini de kun ye nin ye, Ala y'a sabati, an bɛ Ala fo k'a barikada. Bon an ka laɲini filanan fana kun ye mun ye jɛkulu in kɔnɔ, o kun y'a ye prix ko fana k'o lajɛ an bɛ se ka dɛmɛ mun don o fan fɛ maliyɛnw na. Alhamdulilayi, salon ni ɲinan cɛ an sera ka prix fana discuter, prix jiginna on peut dire de 200 000 francs. Donc o fana ye dɛmɛba ye, an ka cɛsiri ye mun comment dire dɛmɛ mun lase Hijiden bɛɛ lajɛlen ma, organisateur bɛɛ lajɛlen ma. Ka d'a kan an ni jama sigilen ka kuma, an y'an fɛlaw yir'u la k'a fɔ anw bɛ fɛ a ka kɛ tan de, mais ka tila ka discuter prix kan en tant qu'opérateur, Ala y'an dɛmɛ, an n'u bɛnna prix duman kan et aujourd'hui tout le Mali en a bénéficié. Bon, troisième objectif mun kun b'anw fana na en tant qu'agence de voyage, c'est de montrer notre professionnalisme. K'a yira jama na que nous sommes des professionnels et que an ka souci principal fana ye Hijiden ka lafiya, Hijiden ka na tɔɔrɔ, Hijiden ka minasigi ka k'a bolo damu ye. O kun y'an ka laɲini belebele, Ala y'o fana nɔgɔya anw bolo. Donc anw bɛ se k'a fɔ bi k'anw ka objectif 3 bɛɛ atteindre. Ka d'a kan Mali 13323 pèlerins u bɛɛ bɛna bila neige kɔnɔ ɲina. U kɔni ni Ala sɔnna ma, ni Ala ma basi k'an na, a hiji kɔni a bɛ fɛ ka lakale tariku kɔnɔ. Alhamdulilayi Rabil Alamin. N'an ko an bɛ kuma différence kan, o différence kun ka bon dɛ. Salon ne ɲinan cɛ, an bɛ se k'a fɔ salon an ye tɔɔrɔ sɔrɔ, an ye degun sɔrɔ. An bɛ se k'a fɔ kabini 2022 an ma lafiya. Matilanin de kun bɛ d'a kan, an bɛ panpan ɲɔgɔn kan. O yɛrɛ dɔrɔn tɛ, ɲɛgɛnw kun saniyalen tɛ, ɲɛgɛn ɲɛnaman tɛ yen, couloir kɔnɔnaw, an ye degun tɔɔrɔ de sɔrɔ. N'i y'a ye anw yɛrɛ wulila ka investir ni projet in kɔnɔ, en fait c'était ça. Parce que anw yɛrɛ ka Hijiden laban ko hinɛ de b'anw minɛ, fo an bɛ laban k'an dogo la ka d'a kan solution t'an bolo. Mais alhamdulilayi solution min nana anw bolo bi, o y'an ka wuli k'an cɛsiri, bɛɛ ka lafiya sɔrɔ, bɛɛ ka hiji kɛ damu kɔnɔ. N bɛ se k'o de fɔ yan. Ni Ala sɔnna ma san nataw la baara caman bolodalen don an bolo. Nin kun y'an siɲɛ fɔlɔ ye, an ye laɲini dɔw f'u ɲɛna. Mais ni Ala sɔnna ma san nataw, an b'a ɲini fana k'a améliorer, ka service vrai di an ka clients ma, u sigilen tɛ ni mun ye. Donc o de y'an ka laɲini fɛnbaw ye. Kuncɛ kuma na an bɛ bɔ ka autorités fo. Ka d'a kan projet in wililen, an ka initiative in wililen, an ye gɛlɛyaw sɔrɔ a la, an lamɛnna. An sera an ka faamaw ma, an sera chambre de commerce ma, an sera patronat ma, olu sababu y'a to an ni premier ministre sigira k'an fɛlaw fɔ, k'a yira degun mun b'an na, tɔɔrɔ mun b'anw kan an ka baara kɔnɔ. Alhamdulilayi, an ye jaabi ɲumanw sɔrɔ a la. N'o bɔra an bɛ Haut Conseil islamique fo. Ka d'a kan an wulila ka s'u fana ma, u fana wulila k'u jɔ an ye. Donc ni an ye dɛmɛ caman sɔrɔ fan bɛɛ fɛ, mɔgɔw y'an dɛmɛ ka se ka an bɔ an ka degun kɔnɔ, an ka tɔɔrɔ kɔnɔ. An bɛ se k'o de fɔ. N'o foli bɔra la, an bɛ se k'a fɔ halisa agence minnu donna Haj Charikat kɔnɔ, tɔɔrɔ ser'u ma, gɛlɛyaw ser'u ma, mais sɛgɛn kɔ ye hɛrɛ ye, bi an b'a hɛrɛ kɔnɔ. An bɛ barika da Ala ye. Ala ka halisa a ko tɔ nɔgɔya an bɛɛ lajɛlen. Donc aujourd'hui, on est là, comme l'a dit Nyanya Simaga, comme elle l'a bien souligné. On a commencé une bagarre, une bataille à Bamako depuis 2 ou 3 ou 4 mois pour essayer de changer les conditions du pèlerin malien. On ne parle pas du pèlerin de Haj Charikat. Nous, on réfléchit, quand on a commencé ce combat, c'est pour tous les pèlerins maliens, sans distinction, sans différence.
Donc on s'est battu pour avoir la liberté et la possibilité de négocier. De négocier, c'est un marché mondial. Le Hajj aujourd'hui, la prestation, c'est un marché mondial boursier. On a eu l'occasion de forcer un peu la main pour faire une négociation qui a abouti à ces résultats que vous voyez. Avant, les Maliens, depuis 2002, ou depuis que le programme 30, je ne sais pas comment on l'appelle, saoudien, le Hajj est devenu une prestation commerciale, purement commerciale, qui se négocie entre partenaires. C'est la valeur de la bourse, ça monte, ça descend, les conditions sont discutables, les prix sont discutables. Nous, au Mali, depuis 2002, on est soumis à un dictat. C'est-à-dire que les agences n'ont pas un mot à dire dans la négociation des prix ni des conditions du Hajj. Mais cette année, alhamdoulilah, on s'est battu. Ça n'a pas été facile comme tout premier combat. Mais Dieu merci, on a été reçu par son Excellence le Premier ministre qui nous a ouvert une porte, qui nous a ouvert une brèche. On n'a pas eu tout ce qu'on veut, mais on ne peut pas tout avoir d'un coup. Mais on a tout eu. En voyant aujourd'hui le résultat obtenu par la qualité des services et du côté des agences qui sont avec le gouvernement, parce qu'on a amené les négociateurs du gouvernement à appliquer les mêmes conditions pour tous les pèlerins maliens. Nous, on a traité avec une société qui s'appelle Rifat, auquel on a exigé un package de valeurs qui était normalement vendu plus cher, mais on l'a obtenu plus bas que le prix habituel du mauvais service. Ça, c'est une victoire. Notre plus grande victoire, c'est que même nos autres frères maliens, agences qui sont avec le gouvernement, ont bénéficié de ces conditions parce qu'on ne peut pas traiter autrement les Maliens. Donc même l'autre société qui nous a déjà traités pas avec ces conditions était obligée de revenir à ces mêmes conditions, même si le prix n'est toujours pas égal, mais il y a eu un rabais. C'est mieux que rien, heureusement, parce que cette année, les agences du Mali ont eu beaucoup d'imprévus, tels que le prix du carburant des avions. Après règlement des billets d'avion, on est obligé de payer encore des surfacturations obligatoires. On a eu ce qu'on appelle les visites médicales, les bilans sanguins. Tout ça, ce n'était pas prévu dans les packages qui datent des années. Grâce au rabais qu'on a eu dans le prix en Arabie Saoudite, Dieu merci, on n'a pas mis ça sur le pèlerin. On a pu les supporter parce qu'on a eu un rabais dans le prix de traitement qui a été percuté sur la charge. Ce n'est pas un bénéfice pour les agences. On a gagné 150 000 sur le prix de l'année dernière, mais on a dépensé plus de 150 000 pour le pèlerin. La visite médicale, tout ça, c'était imprévu. Les surplus des billets d'avion, chaque agence a payé 75 000 de plus à cause du coût du pétrole et de Hormuz. Donc, on est tellement content aujourd'hui parce que notre victoire, on partage le bonheur avec les 13 000 pèlerins maliens qui ne sont pas dans Hajj Sharikat. Aujourd'hui, si tous les Maliens ont ce confort, des splints, des tentes bien faites, c'est grâce à notre combat. Et on a ramené l'autre branche à s'aligner aux conditions. Pour le prix, ça viendra. Il y a un rabais cette année. L'année prochaine, c'est sûr qu'on aura la liberté de négocier encore plus. C'est un marché. C'est du business. Et nous sommes des professionnels. Notre travail, c'est de gagner de l'argent, tout en gagnant des meilleurs services. Donc, alhamdoulillahi rabbil alamin, aujourd'hui, le combat des Hajj Sharikat, les 106 agences, a été un succès. Le plus grand succès que le Mali n'a jamais eu dans ce cadre-là. Et c'est les 13 000 pèlerins qui bénéficient de ça. On est un tiers, les deux autres tiers, c'est nos frères, alhamdoulilah. Ils ont bénéficié et c'est l'objectif. OK? Donc, Dieu merci, aujourd'hui, on peut dire que bon, notre griot est vivant, il n'est pas mort, mais on va faire son travail à notre place, à sa place. Donc, on peut dire que notre victoire, aujourd'hui, si on la reconnaît, nous, on a gagné, les conditions ont été améliorées pour tous les Mali. Et Inch'Allah, dans l'avenir, on va se battre pour négocier encore mieux. Voilà. Et nous remercions notre gouvernement qui nous a écoutés
le Premier ministre en personne, plus tout son cabinet, en tout cas, ils n'ont ménagé aucun effort pour nous écouter et nous épauler dans la mesure du possible. Mais on est toujours des citoyens maliens, on a toujours des insuffisances et on continue à tendre la main ou à crier notre histoire au gouvernement pour continuer à nous aider, pour bien faire le travail et que les pèlerins maliens soient dans les mêmes conditions que tous les pèlerins du monde. D'accord, bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillah rabbil alamin, wa salatu wa salam ala rasulillah. An bɛ Ala tanu ka Ala barikada, Ala min y'an fara ɲɔgɔn kan nin wagati barikama in na ni yɔrɔ barikama na, Dieu merci, n'o ye Mina ye. Donc bi an bɛ yan baara min n'an y'a daminɛ depuis wagati jan, bi alhamdulillah an b'a résultat kɛnɛ kan. Ka kɔn an bɛ dugawu kɛ ya Rabbi lajarabi min b'an ka jamana kan hali bi Ala ka tɛmɛ an ka hɛrɛ la, Ala ka jamana basigi, Ala ka jamanadenw basigi. Donc o tɛmɛnen kɔfɛ effectivement a bɛ kalo damadɔ bɔ agence de voyage minnu farala ɲɔgɔn kan à peu près 106 agences k'a fɔ ko an b'a fɛ ka hiji organiser ni société ye. Donc comme Saudiya yɛrɛ y'a labila bi k'a fɔ opportunité bɛ yen, ale ye a ka hiji organisation minɛ k'a tila sociétéw ni ɲɔgɔn cɛ pour que ka na ni compétitivité, pour que service qualité ka améliorer. Donc a fana y'o attitude jamanaw ma ni agence ma, société minnu ka d'u ye u k'o choisi u n'u ka bɛn a la pour que ka se ka baara kɛ. Donc a bɛ san damadɔ bɔ an ye min constaté k'a fɔ an ka Mali kɔnɔla la hijidenw bɛ sɛgɛn. Sɛgɛn fanba ye Mina sigi ye, fo ka n'a kɛ karamɔgɔw bɛ mɔgɔ sensibiliser ko kaburu dali, alors que yɔrɔ wɛrɛ VIP de bɛ yen. A ma dabɔ k'a fɔ ko mɔgɔw kana sigi ka tɔɔrɔ tile 5 kɔnɔna la. Donc alors que c'est possible ka améliorer, donc an y'a laɲini mun de kama a bɛ se ka améliorer. O kama délégation bɔra mois de novembre la ka na Makan yan ka se ka société 12 rencontrer, ka se ka kuma u fɛ k'a faamuya cogo jumɛn na ko in a bɛ se ka améliorer. Donc an ka kɛlɛ an y'a ye k'a fɔ an ye cɛsiri min kɛ, an y'a k'a fɔ nɔ bɛ se ka bɔ a la. Ka d'a kan an y'a ɲini k'a fɔ an b'a ɲini Mali ka société 2 bila en compétition pour que service ka se ka améliorer. Ala y'a kɛ gɛlɛya caman donna la, mais ni sigiyɔrɔ in na an b'an ka gouvernement fo, an bɛ premier ministre fo, an bɛ chambre de commerce fo, an bɛ haut conseil fo, ani mɔgɔ mɔgɔ patronat n'u farala an kan k'an lamɛn k'an dɛmɛ cogoya jumɛn na an bɛ se ka bɔ nin na. Ala y'a kɛ Mali nana société 2 olu ta. Donc filière gouvernementale ani agence dɔw bɛ ɲɔgɔn fɛ, ani fana an ka groupe fana ni société dɔw bɛ ɲɔgɔn fɛ n'o ye Rifad ni Israel Judi ye. Aujourd'hui i n'a fɔ aw ye Mina ye cogo min na, a kɛra fan 2 fɛn fɛn, laɲini ye Mali hijiden de ka lafiya. Donc bi alhamdulillah rabbil alamin an bɛ se k'a fɔ ko o kɛra. Ka d'a kan n'i nana yan i taara yɔrɔ yɔrɔ i b'a ye k'a fɔ fauteuils bɛ yan, a lilamaw bɛ yan, dayɔrɔ ɲumanw bɛ yan, climatiseurs bɛ yan, hijidenw b'u ka bateau kɛ lafiya kɔnɔ. Ka d'a kan fɔlɔ hali bateau kɛcogo tɛ sɔrɔ parce que i ma dayɔrɔ sɔrɔ, i ma koliyɔrɔ sɔrɔ, i ma selitayɔrɔ sɔrɔ, i tɛ se ka bateau ko ɲɛ sɔrɔ. Donc bi amélioration minnu kɛra a kɔnɔ n'Ala sɔnna a ma aw yɛrɛ b'a ye image la, o bɛɛ ma sɔrɔ fosi la fo an ye cɛsiri min kɛ k'a yira k'a fɔ an tɛ jɛn n'a ye mɔgɔ min bɛ deli k'an ka service kɛ, non seulement a da ka gɛlɛn mais a service qualité man ɲi. I n'a fɔ mɔgɔ minnu delila ka hiji kɛ, minnu ma deli ka hiji kɛ, matelas fitinin fitininw bɛ da aw bɛ panpan ɲɔgɔn kan. N'i y'a ye o bɔra Mali hijiko la bi à partir de cette année, grâce au fait que agence dɔw sɔnna ka wuli ka sacrifice kɛ pour que a ka se ka jɔ. Donc an y'a ɲini gouvernement fɛ k'a fɔ an b'o o baara in kɛ, an ye prestataire sɔrɔ, a ye layidu d'an ma wa a y'a layidu timɛ. O cogoya kɔnɔna la o kɛra sababu ye hali prestataire kɔrɔlen min tun bɛ yen, non seulement a ye dɔ bɔ wari la, ka d'a kan prestation min tun bɛ kɛ a qualité man ɲi, a prix ka gɛlɛn, mais cɛsiri in y'a to bi prestation ɲana, a prix dɔgɔyara, a kɛra lafiya ye agence ma, a kɛra lafiya ye hijidenw ma. Donc an b'o kɛnɛ de kan, an b'o nisɔndiya kɛnɛ n'o sewa kɛnɛ kan. O kama mɔgɔ mɔgɔ ye dɛmɛ k'a la an bɛ foli lasiw bɛɛ lajɛlen ma. An bɛ mun yira nin na, n'i y'a ye k'a fɔ compétition bɛ kɛ dɔrɔn a bɛ kɛ sababu ye ka nin de lase, lafiya de bɛ sɔrɔ a kɔnɔ. An b'a laɲini kɛlɛ kama, an b'a laɲini désordre kama, an b'a laɲini tiɲɛni kama, an y'a laɲini Mali hijiden bɛ se ka lafiya cogo min na. Ka d'a kan agence privée on représente 11 300, n'i y'a sigi hijiden
ba tan ni saba la ba tan ni kelen bɛɛ agence privée de bɛ na n'olu ye an bɛ na n'an faw ye an bɛ na n'an baw ye an bɛ na n'an kɔrɔw ye an bɛ na n'an dɔgɔw ye a man d'an ye an bɛ na an b'u ta k'u fili k'a fɔ k'an b'u sensibiliser k'u ka jɛ ni tɔɔrɔ ye k'a sɔrɔ u bɛ wari min bɔ a b'a to u bɛ lafiya sɔrɔ donc an ka kɛlɛ n'an ka cɛsiri kun de y'o ye ala y'a kɛ bi alihamudulilayi minnu ye ORTM lajɛ gouvernement bɛ yɔrɔ min na an ni olu fana tun sigira u jɛnna n'a ye k'a fɔ u b'a améliorer Dieu merci u y'a améliorer u ye dɔ bɔ prix la mais hali bi dɔ bɛ se ka bɔ a la parce que an y'a yir'u la k'a fɔ an ma fɛn min faamu kun jumɛn na fɔlɔ aw bɛ service kolon di anw ma aw bɛ prix gɛlɛman k'an kun mais bi alihamudulilayi aw nana yira an na k'a fɔ aw bɛ se ka prix ɲuman d'a ma ka service ɲuman d'a ma o ye cɛsiri ka baara ye donc mɔgɔ kan k'i yɛrɛ ɲininka n'i ma wuli k'i cɛsiri i tɛ ɲɛ sɔrɔ olu si la donc o kama bi alihamudulilayi ni ala sɔnna a ma sini hijidenw bɛ nali daminɛ ka na mina ka na arafa an na ala sɔnna a ma a bɛɛ bɛna kɛ hɛrɛ ni lafiya kɔnɔ mais an bɛ min ɲini ani an bɛ min yira k'a fɔ ni agence privée tɛ hiji ɲɛma mali hiji ko a dilanni ka gɛlɛn ka d'a kan gouvernement jɔyɔrɔ ye dɛmɛ de ye gouvernement jɔyɔrɔ tɛ concurrence ye n'i ye gouvernement donné concurrence la dɔrɔn o bɛ na ni tiɲɛni de o de nana ni gɛlɛya ye gouvernement filière ni gouvernemental ani agence cɛla baara foyi m'a gɛlɛya k'a fɔ gouvernement yɛrɛ kɛra agence ye gouvernement an b'a ɲini an ka autorités fɛ u k'u jija o yɔrɔ la ka agence bila au cœur de l'organisation du hajj ka d'a kan o de bɛ na ni fɛɛrɛ ye baara bɛ se ka ɲa cogoya min na donc an bɛ foli lase fɛn fɛn bɛ yen agence 106 in fɛn fɛn jɛnna n'a ye ka cɛsiri kɛ san kelen pour que an ka se nin résultat ma an bɛ u bɛɛ lajɛlen fo k'a ɲini hali bi an k'an bolo di ɲɔgɔn ma an k'an cɛsiri fɛn caman bɛ yen minnu bɛ se ka organiser hiji kɔnɔ an ka se k'olu organiser dans les jours à venir donc kumakan min kɔni tun bɛ ne fana fɛ ka fara an balima tɔw ta kan o de ye nin an bɛ ala deli ala ka ɲina hiji ala k'a tɛmɛ hɛrɛ la mɔgɔ fɛn fɛn nana ala ka bɛɛ ɲuman se ala k'a kɛ hiji minɛlen duwawu fɛn fɛn bɛ kɛ ala ka bɛɛ hɛrɛ se jamana ma ala ka jamana sabati ala ka jamanadenw bɛɛ lajɛlen sabati hakɛto b'a ka sɔli ala muhamad ayiwa an b'a fɔ alhamdulillah an bɛ tila k'a fɔ alhamdulillah rabbil alamin an bɛ tila k'a fɔ alhamdulillah rabbil alamin an bɛ dugawu kɛ fɔlɔ an bɛ dugawu fɔlɔ an b'a ɲɛsin denmisɛnw ma minnu ye su ta ka tile ta ka kɔngɔ ta ka tɔɔrɔ bɛ muɲu pour que nin baara in bɛ se ka segin sen kan n'o y'an ka équipe technique mɔgɔw ye a bɛɛ ye denmisɛnninw de ala ka mɔgɔkɔrɔba si d'u ma nin jɛ min fana filɛ nin ye an donna a kɔnɔ ni hɛrɛ de ye ka wuli ka se an ka ɲɛmɔgɔw ma ala ye ji baara kalifa minnu kan u y'u ko don an na u y'u ko don an na ko don ko juguba an fana ko jamanadenya de don bɛɛ b'i don jamanaden i b'i ka jamana i niyɔrɔ min bi jamana jɔli la i b'o de kɛ bɛɛ n'i ka yeta don peut-être an bɛ fɔ ɲɔgɔn kɔ yeta la nin waati in na mais résultat mana sɔrɔ yeta bɛ sɔn ka kɛ kelen ye parce que bi mali cɛ n'a muso kɔrɔ ni tile bi kɛɲɛkɛ ni bani n'i ye mali bɔlɔlɔw jateminɛ bɛɛ ye mina ye k'a sɔrɔ hiji ma se fɔlɔ nin y'a siɲɛ fɔlɔ ye an ɲɛ ka da mina kan sinon tantan kun bɛna jira an na dugutilama fɛ de sini o b'a sɔrɔ hiji don min na tantan tilanan yɛrɛ bɛ to yan fo hiji don b'u sɔrɔ yan tellement que a tɛ se ka ɲɛnabɔ a dati dɔn an bi bila lahalaya bɛɛ la mais alhamdulilayi rabbil alamin setigi ala sɔnna wa a bɛ sɔn tuguni siɲɛ caman ka hɛrɛ kɛ jamana n'a denw ye madama jamana n'a denw bɛ hɛrɛ ɲini ala taala fɛ ya rabbi an ka ban mali b'a la k'a kɔlɔsi mali bɛ lahalaya min na bi ala k'a ɲuman bɔ a la kisi ni tanga tigi ye ala ye ala ka mali kisi ya rabbi ala ka mali kɔrɔta ni maa min ye mali n'a denw ɲini ni hɛrɛ ala ka hɛrɛ k'u ye ni maa min ye mali n'a denw ɲini ni tɔɔrɔ ala ka da n'o cɛ an bɛ jɛkulu min na n'an b'a fɔ hajo sarikat an b'a fɔ n k'an y'an fara ka bɔ maa na an b'a fɔ n ko maa tɛ fara an kan an b'a fɔ an tɛ fara maa kan nka diɲɛ ko o ko dɔw de b'a birikiden fɔlɔ da u bɛ jɛ ni sɛgɛn u bɛ jɛ ni kɔngɔ u bɛ jɛ ni gɛlɛya ye u bɛ jɛ ni tɔgɔ tiɲɛ ye waasa ala ka tiɲɛ da kɛnɛ kan an ta in kɛra o de ye foyi tɛ yen min ma d'an kan n'an y'a bɛɛ muɲu ala kosɔn o kɔfɛ ala kɛra kosɔn o kɔfɛ bangebaaw kosɔn o kɔfɛ karamɔgɔw kosɔn o kɔfɛ jamanaden ɲumanya kosɔn n'i tɔɔrɔla n'i ye tɔɔrɔ in di ala ma ala bɛna tɔɔrɔ in jate a n'a tɔnɔ jira silamɛw na k'u dusukun yɛlɛmɛ ka na tiɲɛ nɔfɛ bi i jiden si ma se yan fɔlɔ mali jiden 13 ni 327 u ma se mina fɔlɔ nka bɛɛ ye mina y'a ɲɛna bɛɛ y'a labɛn y'a ɲɛna an b'a ɲini ala fɛ u y'a ɲɛna cogo min na ala k'u ɲuman na k'u ka bato minɛ
ku ka hiji minenye ku se ka ta ba malba ko na fu bangbo bangi chugo mina o kuma amba ne Allah ta'ala fa ka hinana aka ya fa amma ni fe min ranga barla min mabe ala alama ko ya fa anye nan dona da maden do gashila ko mabben fana ko fana ta anye aka buran manda majin lara aka hinanga ta bola mama ni bena malin ka kula ni malin ta hamiye ala ka beni dawra ke aljine o ni munu fana ko fana tin o ala be jamana ala ka bobulula anan kalfa alama bijay sadiq al amin ala ka jamana bobulula ni ne kunya nga fuli kada balma betloga ma womma ni hiji barakalai an agence kɛmɛ saba ani bi naani ani saba ni mafili o ɲɔgɔnna de participer la ɲina compétition na agence kɛmɛ ani wɔɔrɔ olu de y'u ni da nin yɛlɛmɛni kan wa Alahu taala fana ye u ka duwawu jaabi ka yɛlɛmɛni kɛ n'a ka hinɛ fan fila bɛɛ fɛ bɛɛ y'i ka hinɛ sɔrɔ a la bɛɛ y'i ta sɔrɔ a la hali n'an ka prix fɔra ɲɔgɔn kan i n'a fɔ n balima y'a fɔ kuma fɔli la cogo min na an bɛ tila ka continuer fo prix in fana ka kɛ kelen ye service bɛɛ ka kɛ kelen ye an bɛɛ ka don da kelen fɛ an ka bɔ da kelen fɛ ka Mali hijiden kɔrɔtan k'a bila farafinna ni diɲɛ bɛɛ hijiden ye o de y'an ka laɲini Ala m'o kɛra ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وانت خير الفاتحين ربنا اتنا من لدنك رحمة وهي لنا من امر رشدا ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطانا ربنا ولا تحمل علينا اسرا كما حملت على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين انت ينام بالمعرفة مغوكم nanye doge anga mjanyere an jamana anga doge société min sonaka tege do ankoro nini mprinye kawli kijo na fama rifat la budda nadu Allah lahum bi an yuwaffiqahum Allah wa an yarfa sha'nahum wa an yataqabbala minhum wa an yalum shamlahum wa an yaj'alahum sharkatan qawiyya min a'la الشركات في هذه الدولة الميمونة كما أننا لا ننسى أن ندعو أيضا لهذه الدولة الرشيدة ولحكومتها الرشيدة ولملك الرشيد ولولي الملك الرشيد فنسأل الله أن يبارك فيهم وأن يبارك في خطاهم وأن يهدينا وإياهم إلى سبل السلام وأن يجمعنا وإياهم في الفردوس الأعلى مع النبيين والصديقين ولا ننسى أيضا أن ندعو الله على القائمين على أمر الحج في هذه الدولة الميمونة ونخص بالذكر هنا وزارة الحج المراقب الذي لا ينسى أبدا ولا ينام أبدا بل هم يسهرون الليل والنهار لتحقيق أهداف السامية لراحة ضيوف الرحمن فمن سعى لراحة ضيوف الله سعى الله لراحته في يوم لا تنفع في مال ولا بل من أتى الله بقلب سليم اللهم بارك فيهم وبارك عليهم واجمعنا وإياهم في الفردوس الأعلى وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله. Ambe Allah me baka bela jelefu ni mo gombe Nour Travel do ibaro ka damna ni GIE de Nour agir au service de tous les pèlerins. Nour Travel da la domina da Nour agir da la domina hakilna na ko mina ye islamia jo sen durna no hijab ta ke mina de anana ko malitu nogolen do ka teme mina fambela jelinga malien tumbe sege donc anya damne depuis maison de haji la tumbe ta yoro nettoyer kana mina sania anye a instauré mina sania en 2014 2015 anye baraka kan fo arabu yere na andeme ka yoro sania donc alhamdulillah rabbil alamin na fara ko ko konna la nya ni ke ka la benchama sabati ka kuma muasasa ufe mali be se ka lafiya chugumna ala nana ke salon unana hiji décentralisé depuis 2022 décentralisé la mega nyini entre muasasa la ko fo anga état ka son akake état ya labla salon an sendo ala awa alhamdulillah rabbil alamin o aboutissement ni nana bi anyana benye be mina ke chugula donc bi no ala yi an sendo la o ma mba fo ka fuku alhamdulillah rabbil alamin an be kele mina ala ko kele dido Nour Travel ina fo mali hijiden be an na société minta no rifadi haj direct sharikati ne bola oni anga mali gouvernement ka société no Israël Judie anga kele ato best ki choko be ka kele sofa bed matla lilama iba lawli ka ta chaise nyegen labena
hali dumuni ko an sen donna la an dɛmɛna an sen donna dumuni labɛn na an ni restaurateur ye ɲɔgɔn ye kunu donc bi kɔni an b'a fɔ alhamdulilayi rabil alamina mali hiji ko a ye wolosɛbɛn kura bɔra a la i n'a fɔ an b'a fɔ cogo min na an ka haji sarikati kɔnɔ an tun bɛ fɛ ka wolosɛbɛn kura bɔ a la alhamdulilayi rabil alamina ala y'o nɔgɔya wa ka Nour Travel sen don la o fana ye hɛrɛ ye donc vraiment an bɛ bɛɛ lajɛlen fo nin ko in tun ye mɔgɔ mɔgɔ hami ye an b'a fɔ a bɛɛ lajɛlen k'a bɛɛ k'a fɔ alhamdulilayi rabil alamina o tɛmɛnen kɔfɛ an bɛ dugawu kɛ jamana ye an b'a ɲini hijiden bɛɛ lajɛlen fɛ hijiden bɛɛ lajɛlen fana ka dugawu kɛ mali ye hijiden o hijiden ni sen donna min na ni jɔra arafa kɛnɛ kan a si kana ɲina mali kɔ dugawu la ala ka jamana maliba in ala k'a suma maliba ala ka dun ka fa sabati a kɔnɔna la maliba ala ka an kisi ka mali tanga ka maliden bɛɛ lajɛlen tanga ka segin ni hijidenw bɛɛ lajɛlen ɲuman ye